যতন খাকসামা হামবাইমারি kini gama ko hatiyo keha joining program joto phaire takono khasama hambaya payo mam mole chini bobag no lage na hiya brang IPF party no ya kaya tini Maharashtra lage brano donno bajanao ang brano bele bele ke hambai mariyo buskam jong borobai lage ke tongnai tai borono bujong kaham ke tidilu samutangnai jong do pani bangai buskam 2023 jora chini bobag no lage nai pani no bele bele ke khasama hambai asum hambai ompi 23 nong ompi nagar TTRDC constituency ni andaro gama ku hatio jeng tini kaisa joining program songsaka o joining program tini jeng BJP তথা রাজ্যনি রুলিং পার্টি ni সমর্থক তাই IPFT BJP ni alliance party IPFT ni কিছু লিডার not Amarpur division ni member Dhananjay Riang boni netritwe jeng tini oro kaisa joining program jeng songsaka borongno lamsongna bagai jeng tini chini Amarpur political district committee ni chini borom grang president Dashiram Riang nokhoboi chini jotto leader chini da David Mora Singh chini ompini block president chini kaka Subhash nokhoboi chini kaka Sanjoy tongo oro angbai contest khainai thangnayo chini IPF tiningi contest khainai borom grang chini leader Jonokhori Jamatia or Kabama leader or netitory Tongo Sini subjonal chairman Tongo Debsaran Jamate Buri Botol Chini president Tongo Malikona Jamatino Kobai Shabita Nuatia Jotor netitor Renaroni Rock Tini Borongno Jung Yasaki Naka Boni Bagai Jung Belekana Katong Toka Borni Bagai Jung Belekino Chini Patio Jung Borno welcome Janogo and Buskani Salo Borok Jung by Baksa Gerta Tipalan Bagai Choba Kleine Okok Jungno Rika Boni Bagai Angtabu Koinai Chinor Genetitori Painani Bishingo Foroksa Kok Sanan and Tung Ambai actually ang IPF Klaimani ang dia jarto don simi khlayo je 2014 simi khlai chung 2018 বিধানসভা নির্বাচন খাইkai chung IPF BJP alliance খাইयो chung 25 বছর বামফ্রন্ট যে পরিচালনা খাই তংনাই না chung সুবাইयै chung BJP bai IPF chung সরকার গঠন খাই aboni poreo IPF chung angma khlaimani 2014 ni simi je angma khlaiman karon kha chinti prasarokno yau sarinan bagoi je plus chung khlaimani je IPF te BJP alliance moni poreo dalarmang sunu jau plus 11 din lagator khamting bario je chungno chini je bokong bararon je যেভাবে IPF তি যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিবই টিপ্রালেন রিনাই হিनै চুংনো যে থকহু যে চুংনো লামা অবরোধ খাইদিমানি আবো মুং সাবনো তাবুক বরংনি যে বিধানসভা যে অধিবেশন আচুফ্র কিচ্ছু কাউতিশালি আবরং আবনি কারণ চুং লাংতা সীতা বখরক সিলজাগুই চুং অসুকে চুং জাতিনি বাগৈ চুং অস্তিত্বনো রক্ষা খাইনিন বাগৈ চুং খাইমানি মুংসা কাউসেন বাগৈ আং তিনি ও IPF তি খাইयै চিনি জাতি গোষ্ঠী একেবারে চিনি 19টা জাতি গোষ্ঠী চিনি বকং বারানা চুং রক্ষা খাই মাইয়া হিনে আনি বখাব যে ওয়ান ছগৈ আবনি বাগৈ তিনি আং চিনি বুবাগ্রা যেভাবে চিনি বরকনি বাগৈ যে সামু কাহাম তাং দं আর জাগাব তিনি আং জয়েন খাইছিনাই হিনে আং বুবাগ্রানো খারফুदै বনি লগেবা आं थयासाक लगेरि थांनाय हिने आं वानसोय आं तिनि अरो जेन खाइफै ताखौ कायसा सोंमुं नरकनि बिसिंगो हायाकेबा नरकनि पार्टीनि बिसिंति निनि थानि कायसा सुकवास रिजागे मनले अब बुसुक जराति अब तुमा सुकास बा बरं तो आं तो जेबाबे आं बरं आं रुलनि काव साव आं सिन्धु बाबुनो आं बार बार साका सार नायदि 2018 जेबाबे जों सरकार तु फाइका चिनि जे लामा हामिया तय कुरै लामा कुरै कारेन्ट कुरै चुनो चिनि अवस्था नाय नुं थेख्लाइ दिमन ब आनसे पार्टीनि आनरुल काव साव हेने आनो पार्टीनि तिख्लाइ अब पार्टीनि तिख्लाइमान याबले अब बरं सिचायाबले अब आं चायाकरिबले आं चायाकरि आरो आं किच्छु चायाकरि बरं चायाब आं जे जनगण नांमानि आं काव साव अब तो जनगण बेसे नों एमएलए नामजाकले जनगण सिनो एमएलए नामले जनगण ताबुक सान कानन जनगणनि कावनो आं थांबनो साका जनगणनि ब काव रिलि आंके बनसि मिथाबले अब आनि कुनो अब आरो आनि चायाकरि ताखौ नोंतिनि तिप्रम थानि बानारम हेमेनि खरक बुसुक बुताति रं चिनि आरो 43 बुतार जों फाइका चिनि अफिसर बब पार्टीनि सुदो IPF टिम CPM नि एक परिवार दं ताइ बेबाकनो IPF नि मा